Dobrodošli u eklektičnu kuhinju. Danas radimo poširanog oslića, fini recept za sve one kojima je dosta pečene ribe svaki petak. Ovaj recept shvatite više kao metodu i prilagodite začine svom ukusu. Dodajte limun ili vino u temeljac ili koristite neku drugu ribu. Prvo očistimo i narežemo ljutiku. Možete je narezati na kockice, ali ljutiki ne treba puno prženja pa će biti dobra i na trakice. Isto tako očistimo češnjak i narežemo ga na tanke ploškice. Ja koristim smrznute filete oslića koje sam ostavio da se odmrznu preko noći u frižideru, ali možete koristiti i losos ili neku drugu ribu. Narežite filete na manje komade kako bi ih kasnije bilo lakše vaditi. Posolite i popaprite ribu i stavite sa strane do uporabe. Na malo maslinovog ulja popržite ljutiku i češnjak. Posolite kako bi brže ispustili vodu i pržite oko minutu dok češnjak fino ne zamiriše. Podlijte s oko 400 ml temeljca. Oko 100 do 150 ml temeljca možete zamijeniti bijelim vinom. Dodajte malo kopra, popaprite i dodajte oko 100 g špinata. Ja sam koristio baby špinat, ali možete i smrznute listove. Kada špinat uvene, probajte umak i prilagodite začine. Dodajte 100 do 150 ml vrhnja i kada zakuha smanjite vatru i dodajte ribu. Pazite da vam je kamera upaljena kako ne biste morali prčkati da izgleda kao da tek stavljate ribu. Poklopite i pustite da krčka na laganoj vatri oko 5 do 7 minuta dok se riba ne skuha. Maknite s vatre i poslužite uz kuhani krumpir, mahune ili drugo povrće. Ako vam se recept svidio, ostavite like i pretplatite se za još videa. Dobar tek!